Bapa nande turang senina, shalom, jua-jua manbanta kerina. Ope kita ngalokan kata di banta, ibas bahan PJ Jenta guna tanggal siwa 15 Mei 2020 sada. Mari leberas kita toto man Tuhan, toto kita. Bapa sini surga, ate kami bas paksa indah, ngalokan kebenaran katandu, si jadi gegeh simbaru man kami. Sampati kami arah gegeh kuasa kesatuan si badia, maka ngasup kami ngantusi katandu, gelem kami ras pakikan kami. Ngerana Tuhan, kami nggo sikap guna dengkehkan katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Si jadi pahan manbanta ibas PJ Jenta, MKAP ibas Sada Petrus telu ayat 10:4 22. Baginda firman Tuhan. Tapi amin nape arus kam menanami kini seran arkiteken kam dalankan simuhuli malam maatindu olah kam biar nandangi ancaman kala jana olah arua tindu. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusuhndu jana pahagalah ia selaku Tuhan. Sikaplah katawari pe gunan jabab kala simindo gelah iterang kendu pengarapan silit ibas kam. Tapi bahanlah alu lemah lembut dengan Muhammad. Jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih. Alu bage andi ihina kalak kam, kalak sin cukuraki lagu langkahdu simuhuli, selaku kam pengikut Kristus. Jadi mela yakap narkiteken kai si kata kena. Sebab ulin mengenanami kini seran arkiteken perbahanan simuhuli, adikin enda sura-sura di bata. Asangkan arkiteken perbahanan si jahat. Sebab Kristus mate sekali saja ngencar kiteken dosa-dosa manusia. Jana sekali saja ngenca ia mate. Ia kalak bujur mate guna kalak perdosa. Gelah banci kam ibabaina rembak ras di bata. Ia mate secara daging, tapi pegeluh secara kesah si badia. Jana ibas kuasa kesah, lawas ia meritakan berita ibas di bata nari mantendi-tendi si tertaban. Ema kalak silar kemalangan mandi bata asum di bata alu sabar, nimai wari nuah dungi prahuna. Lit piga-piga kalak ngenca si ibas perahu ema waluh kalak jana kerinana selamat arah lau Lau nggambarkan lakon pridin sin lamatkan kam genduare. Lakon pridin labo bersihkan kula ibas si melket nari. Tapi lakon pridin ema padan si bahan mandi bata alu pusuh perhatian si bersih. Lakon pridin lamatkan kam arah kekeken Yesus Kristus ibas si mantenari. Singgo lawas ku surga, jana genduari ia ringan arah kemuhan di bata. Ia merentah subuk nandangi malaikat-malaikat, ras penguasa-penguasa, bagepe gegeh si debana. Terjangjeng ngenca pengogenta, si jadi renungan manbanta kerina. Menjua-jua shalom bapa nande turang senina. Tema sisa manbanta ibas PJ Jenta sendah eme, pahagalah Kristus laku Tuhan. Dalam rangka memperingati kenangkihan Tuhan Yesus ke surga ibas tanggal 10 Mei 2020 sada. Turi-turin karena kenangkihan Tuhan Yesus ke surga, banci sioge ibas Markus 10:6 ayat 10 siwa, Lukas 24 ayat 50 se 50 telu, ras perbahanan Rasul sada ayat 6 se 10 sada. Kenangkihan Tuhan Yesus tahun enda seri bagi tahun silepas. Diperingati ibas kondisi pandemi COVID-10 siwa. Ibas situasi luar biasa si baginda rupana, tetap kita pengendes mandi bata bagi ogenta sendah. Ija Rasul Petrus empegagai perpulungan kalak sitek, gelah tetap repengendes man Yesus Kristus di tengah-tengah kini seran. Surat Rasul si pemena ia lamatkan man perpulungan kalak sitek silabo kalak Yahudi. Si merap i provinsi Pontus, Galati, Kapadokia, Asia, ras Bitinia. Kerina daerah endalit i wilayah negara Turki ibas zaman genduare. Kalak sitek si merap i provinsi-provinsi dai memiliki status sosial minoritas ganda. Sebab rata-rata kala enda pendatang
Si merantau ku tanah nari ku provinsi-provinsi dai, jangan menganut kepercayaan Kristen si jumlahna lengabo melala paksa si e. Iba status sosial si baginda rupana, perpulungan kalak si tutu nganami kini seran. Komunitas Kristen paksa si e, aminape minoritas dengar, tapi pengaruhnya cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat. Kita prinsip bagi gaya hidup na tuh berbeda ras umum na masyarakat. Gambaran prinsip bagi pegaya hidup si berbeda dai umpamana lang ikutkan kininggitan daging. Mahuli lagu langkahna. Enda banci yogi bas pasal 2 10 sada 10:2. Ergia-gia dalankan si mahuli. Lemah lembut, Muhammad bersih, pusu pratena. Enda pasal 3 ayat 10 telu 10 pitu. La nari ikut kena kegeluhan sila mahuli. Ergiteken ikuasai praten di bata. Pasal 4 ayat telu 4. Selain si komunitas Kristen tutu ngeluh ibas kekelengan. Saling menopang sadas debana. Ergiteken si ibas sada sisi melala kalak si tertarik jana beralih keyakinan. Tapi ibas dampar si deban. Diskriminasi, teror, persekusi, penganiayaan, tapi penyiksaan silakukan agama mayoritas semakin meningkat. Arkiteken anggota jemaatna semakin berkurang, beralih keyakinanku Kristen. Bapak nande turang senina, ibas kondisi si baginda rupana, Rasul Petrus nuliskan suratna guna pegegehi kalak sitek, sisangana ngenanami kini seran arkiteken kini teken naman Yesus Kristus. Selaku bangsa pilihan, si kerajaan di bata, singgo tebus alu darah Kristus, singgo ngalokan keselamatan, perpulungan iajuk gelah tetap patuh, tetap setia man di bata ibas Yesus Kristus. Perpulungan iajuk gelah ngusi ajaran-ajaran Yesus Kristus. Eme si pemena si keleng-kelengan, sada rasi debana. Si peduakan membalas kejahatan alu pasu-pasu. Si petelukan meria ukur arkiteken ikut muat bagian ibas kini seran Kristus. Rasi pempatkan malam atir kiteken igombang-gombangi kala ras si debana. Ogenta sendalit ibas perikop alu judul ngenanami kini seran erdandankan perbahanan si muhuli. Ibas perikop endape Rasul Petrus pegegehi perpulungan. Maka ulin ngenanami kini seran erdandankan perbahanan si muhuli. Asangken ngelakukan perbahanan si jahat. Sienda iulihi Petrus 2 kali. Mkap ibas ayat 10:4 ras 10 pitu. Ibas keadaan si baginda rupana. Rasul Petrus ngajuk perpulungan gelangusi Yesus Kristus. Tetap erbahan si muhuli. Git erkorban. Bagi Yesus pe nggo erkorban. Mate ikayu persilang. Gunan lamatkan kalak sitek manbana. Ingatlah maka lakon pridin singgo ialokan kalak sitek sebagai pemindon mandi bata, gelai bersih kena, pusuh ukur kalak sitek, janai pengasupna krina kalak sitek ngelakukan si benar, sueras praten di bata. Krina singgo ikatakan Rasul Petrus iba suratna, bagai pe krina singgo ilakukan perpulungan kalak sitek pasa si e, krinana mewujud nyata, entah pe wujud si konkret, ibas Muhammad man Kristus, jana pehaga Kristus laku Tuhan. Bagi Kristus si genduari goringan arah kemohon di bata. Te kita maka kini seran sini alami sedekah kita ngeluh idoni endape. Labo sebanding ras kemuliaan sialokan kita si sempurnakan ibas kerehna si pedua kalikan. Si jadi pengarapan ras gegehta. Senina ras turang kini seran si alami kita paksa enda. Ibas lingkungan ta masing-masing. Mungkin labo berat bagi si alami perpuluhan kalak sitek i provinsi Pontus, Galati, Kapodokia, Asia, ras Bitinia. Si seri si alami ibas krina zaman krina kalak sitek man Yesus Kristus. Rasi tetap setia ngelakukan krina si jadi praten di bata. Engkau pasti bakal menghadapi berbagai-bagai tantangan. Hambatan ras kini seran. Tapi olah kita biar sebab di bata sini sembah kita. Di bata singgeluh. Di bata si menang nalukan kuasa doni indah. Maka ibas pejejenta sendah mulihi kita ipegegehi. Ibas kita
ngalaken kerina perbeben sialami kita, erkiteken kini teken taman Yesus Kristus. Bapak Reformasi Martin Luther ibas perjuanganna mempertahankan si benar erpalaskan kata di bata. Pernah jadikan salah sada ayat ibas surat sada Petrus Enda jadi simbol gerakan reformasi. Eme VDMA, singkatan verbum de manet in aeternum. Ibuat ibas sada Petrus sada ayat 25 nari. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ibas bahasa karo kata Tuhan serasa lalap. Kata di bata tuhur kuasa pegagai Martin Luther ibas perjuangan na. Maka ibas pejejenta sendah pe, yajuk kita gelah jadikan kata di bata. Jadi gegeh ta ibas ngalakan kerina perbeben. Pindolah gegeh mandi bata. Gelah pengasupna kita ngusi Yesus Kristus. Rasa ngelakukan kerina si jadi pratena. Selamat memperingati wari kenangkihan Tuhan Yesus Kristus. Di bata tetap si masu-masu kita kerina. Amin. Mari ras kita ertoto. Enggo ialukan kami kebenaran katandu ibas paksa indah. Maka Bapa sampati kami anak-anak du. Maka selaku kalak sitek laban cilang. Berbagai-bagai tantangan hambatan perbeben sialami kami. Tapi perbeben sialami kami lah sebanding ras perbeben sialami pengikut-pengikut Kristus. Asum Petrus nuliskan suratna. Sadahal ci imani kami maka Tuhan lah pernah nadingkan kami. Gegeh Tuhan nampati kami. Dengan Tuhan tetap mereka serpang pula man kami. Ajari kami tetap pehagakan Tuhan. Ibas kerina dampar geluh kami. Terpuji Tuhan. Ibas Yesus Kristus ertoto kami. Amin.